अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबका। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम डार्क वेब के हवाले से बात करने वाले हैं कि डार्क वेब क्या चीज़ है, सरफेस वेब क्या है, डीप वेब क्या है और डार्क वेब क्या है। तो डार्क वेब के बारे में बताने से पहले हम ये जान लेते हैं कि डीप वेब क्या है और सरफेस वेब बेसिकली क्या चीज़ है। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि हम आम ब्राउज़र यानी क्रोम, फायरफॉक्स और एज के माइक्रोसॉफ्ट एज के ज़रिए से हम विज़िट कर सकते हैं, जो कि आम जैसे कि फेसबुक हो गया, याहू या गूगल में जो साइट्स इंडेक्स है जो कि हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो इंटरनेट का वो हिस्सा जो कि हम सब इजीली एक्सेस कर सकते हैं, जो कि हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं, वो सरफेस वेब है, जो कि पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। 4% पूरे इंटरनेट का जो हम ये गूगल वगैरह में देख रहे हैं, फेसबुक पर, ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ और सिर्फ 4% है। 96% वेब जो है वो डार्क है और डीप वेब है, जो कि हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते, हम टॉर ब्राउज़र के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में आगे हम टॉर ब्राउज़र वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो सरफेस वेब के बाद अब बात करते हैं डीप वेब के बारे में। तो डीप वेब क्या चीज़ है? डीप वेब बेसिकली इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि हमसे छुपा हुआ है, और ये इंटरनेट का 96% हिस्सा है जो कि हम एक्सेस नहीं कर सकते। अगर उन वेबसाइट्स का लिंक हमारे पास ना हो तो हम उन वेबसाइट्स को एक्सेस नहीं कर सकते, जो कि डीप वेब में है। डीप वेब के वेबसाइट्स वो वेबसाइट्स होते हैं जो कि गूगल वगैरह सर्च इंजन में इंडेक्स नहीं है, और इन वेबसाइट्स को आप नॉर्मल क्रोम वगैरह से, इन ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हो। ये इंटरनेट का 96% हिस्सा है, और इन वेबसाइट्स में ज़्यादातर गवर्नमेंट का डाटा होता है, जैसे कि नादरा का डाटा हो गया या पुलिस डिपार्टमेंट का कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो डीप वेब में होते हैं। डीप वेब की वेबसाइट्स में कोई भी इलीगल चीज़ नहीं होती, ये बिल्कुल लीगल है, और इनमें ज़्यादातर गवर्नमेंट का डाटा होता है, या कि जो कि हमारे कंपनीज होते हैं, और उनका जो पर्सनल या सीक्रेट डाटा होता है वो डीप वेब में होता है। अच्छा, तो अब बात करते हैं डार्क वेब के बारे में। डार्क वेब इस इंटरनेट का वो हिस्सा है जो कि पूरी तरह इलीगल वेबसाइट्स जैसे कि ड्रग्स, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, रेड रूम्स वगैरह पर मुश्तमिल है। और डार्क वेब पूरी कंप्लीटली इलीगल है, और इसको विज़िट करना भी इलीगल है। डार्क वेब इंटरनेट का डीप वेब का 2 या 4% हिस्सा है। डार्क वेब बेसिकली डीप वेब का एक हिस्सा है जो कि इलीगल है। डीप वेब इलीगल नहीं है, लेकिन डार्क वेब इलीगल है। डार्क वेब पर पूरी तरह इलीगल वेबसाइट्स होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ड्रग्स वगैरह इसी तरह की वेबसाइट्स होती है। डार्क वेब पर लोगों को काटना, रेड रूम्स वगैरह, रेड रूम में होता ऐसा है कि लाइव वीडियो चल रही होती है और इंसानों को काटा जाता है, किसी का नाक काटते हैं, हाथ पाँव वगैरह, तो ह्यूमन को टॉर्चर किया जाता है। ये डार्क वेब पर इसी तरह से होता है, इसको रेड रूम कहते हैं। अच्छा, तो इसके बाद बात आती है कि डार्क वेब को, डीप वेब और डार्क वेब को बेसिकली बनाया किसने। अगर ये इलीगल है और इस पर इलीगल चीज़ें होती हैं तो गवर्नमेंट उसको बैन क्यों नहीं करती। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि डार्क वेब और डीप वेब जो कि इलीगल है या जो भी है, इसको गवर्नमेंट ने ही बनाया है। हाँ, इसको गवर्नमेंट ने ही बनाया। अमेरिकी गवर्नमेंट ने, यूएसए की गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, ताकि जो अमेरिकी जासूस है वो आपस में बात कर सके, और जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है, सीक्रेट फाइल्स है, वो एक दूसरे से शेयर कर सके। लेकिन फिर बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया, जिसको हम टॉर प्रोजेक्ट कहते हैं। टॉर प्रोजेक्ट को पहले अमेरिकी सरकार ने बनाया था, सिर्फ अमेरिकी जासूसों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए और एक दूसरे को फाइल्स वगैरह शेयर करने के लिए बनाया था, लेकिन फिर बाद में इसको पब्लिक कर दिया गया। इसकी वजह ये थी कि जिस वक्त ये सिर्फ अमेरिकी जासूस वगैरह, अमेरिकी आर्मी और गवर्नमेंट इस्तेमाल कर रहे थे, तो इसको हैक करना बहुत ही आसान था, क्योंकि जब आप एक दफ़ा डीप वेब या डार्क वेब में घुस जाते हो तो जो भी उस वक्त आपको मिलता था वो ज़रूर अमेरिकी जासूस होता या आर्मी का कोई बंदा होता, या उनकी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाती थी।
لیکن جب اس کو پبلک کر دیا گیا تو اس پر ٹریفک بہت آئی، ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی، ہر کسی نے ویب سائٹ بنایا اور عام پبلک کے لیے کھول دیا گیا. تو اس میں امریکی جاسوسوں کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہو گیا. اسی وجہ سے اس کو پبلک کر دیا گیا تھا تاکہ امریکی جاسوس اور ان کی انفارمیشن جو ہے، جو کہ گورنمنٹ کی انفارمیشن ہے، اس کو ایسیس کرنا مشکل ہو جائے. اچھا، تو اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ ٹور براؤزر کیا ہے اور ڈارک ویب. ڈیپ ویب تو نہیں، بیسیکلی ڈارک ویب کو وزٹ کرنے کے لیے آپ کون سا براؤزر استعمال کر سکتے ہو اور آپ اس کو کس طرح سے وزٹ کر سکتے ہو. تو ڈارک ویب کی ویب سائٹس کو وزٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اس ویب سائٹ کا لنک ہونا ضروری ہے جو کہ آپ وزٹ کرنا چاہتے ہو. اور اس کا جو ایکسٹینشن ہوتا ہے، جیسے کہ ہمارے عام سرفیس ویب پر ہوتا ہے google.com، تو اسی طرح ڈارک ویب پر .onion کے ایکسٹینشن کے ساتھ آپ کو ویب سائٹ ملے گی. تو سب سے پہلے تو آپ کے پاس ویب سائٹ کا لنک ہونا ضروری ہے، اس کے بعد پھر ٹور براؤزر کا ہونا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کو اپنی پی سی یا لیپ ٹاپ میں ٹور براؤزر انسٹال کرنا ہوگا، جو کہ ٹور براؤزر ڈارک ویب کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈارک ویب کو وزٹ کرنے کے لیے. اچھا، اب بات کر لیتے ہیں کہ ڈارک ویب اور ڈیپ ویب کو وزٹ کرنا لیگل ہے یا انلیگل ہے، یہ سیف ہے یا نہیں ہے. تو ڈیپ ویب کو وزٹ کرنے میں تو کوئی انلیگل چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے مطلب کا کوئی چیز وہاں نہ ہو، گورنمنٹ کا سیکرٹ انفارمیشن ہوتا ہے جو کہ آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. لیکن ڈیپ ویب کو وزٹ کرنے میں کوئی انلیگل چیز نہیں ہے، یہ بالکل لیگل ہے اور آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہو، لیکن آپ کے پاس اس ویب سائٹ کا لنک ہونا ضروری ہے جو کہ آپ وزٹ کر رہے ہو. اگر آپ کے پاس لنک ہو تو بے شک آپ وزٹ کر سکتے ہو. اور ڈارک ویب کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو ڈارک ویب بالکل انلیگل ہے اور آپ کو کبھی بھی ڈارک ویب کو وزٹ نہیں کرنا چاہیے. ڈارک ویب کو وزٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس لنک بھی ہونا ضروری ہے جو کہ آپ کے پاس نہیں ہے، تو آپ بالکل وزٹ نہیں کر سکتے. لیکن ڈارک ویب بالکل انسیف ہے اور آپ اس کو کبھی بھی وزٹ نہ کریں، کیونکہ آپ کا کمپیوٹر بھی ہیک ہو سکتا ہے، وہاں پر ہیکرز ہے اور برے لوگ ہیں ڈارک ویب پر. تو کوئی ضرورت نہیں کہ آپ ڈارک ویب کو وزٹ کریں. اگر آپ کے مطلب کا کوئی چیز وہاں نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے آپ کو وزٹ کرنے کا. اور ڈارک ویب وزٹ کرنے پر آپ کو جیل بھی ہو سکتی ہے اور یہ بالکل انلیگل ہے. تو اس کے بعد بھی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہو تو آپ بالکل نیچے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہو، میں آپ کو انشاءاللہ بہت جلد آنسر دوں گا آپ کے کویشچن کا. اچھا دوستو، تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کر کے بل کا آئیکن ضرور دبائے تاکہ نئے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے.